মুড়ি লিয়া চুড়া লিয়া গুড় পিঠা তোমার বেসিনের ডাবু মনকে ইটা আসা 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 বউ মার নানার কথার নাই কো নানা মাত্র চুচাই ফুসাই খাও আসা 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 মার নাই রে বাবা গোটো লোকে লাই বাটা নাই তোর সাই বাটছন যাই দেখবি তা নুনি 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 রে ই टोकी देखिन नखरा करला नियाले ई बाटे लिया वाला आईसी मी बाटे डुली रेरी लिया मांगबी बोल कर केंती पळान कर डुल्ला से देखिन नियाले लियार पाय डुल्ला च बाटे लियार पे डुल्ला से देखिन नियाले के बुद्धि छूटा होते कि नहीं ये बाटे लियार आईसी हां बाटे डुली रे बोल बाटे डुली रेरी मुरी लिया कोल तो देवी चूड़ा लिया कोल तो देवी गुड़ पीटा बोल तो देवी बाटे डुली कुरियार देखिन टोकी नखरा करला नियाले हां उठाई तो कुल पीटा लोड़ा मके को कुल लिया लोड़ा मके को रे नुनी नुनी उठ रे कुल लिया लोड़ा मके को आइया हां आजकल 25 टका पुड़ी भरला चाहिए पुड़ी हां 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 पुड़ी मारी करे तो डुल देला ठीक केनता की पुड़ी मारला छे हां ये बाइले टकी लगल खाइ भाई सराय देला आइया ई गोटे मुनुस बिलायल मिसाय ताका तेका नियाले ई माइजी तो ई टोकी डुल देला ते सब माइजी मन इज्जत बुड़ाई देला आइया बुड़ाई देला गोटे के माइजी टकी इज्जत बोल गोटे तो माइजी सब टोकी इज्जत बोल तो सब माइजी टोकी इज्जत जाई सिगले आइया ई टकी माइजी मन इज्जत के बुड़ाई देला सब सराय देला आइया सब इज्जत बुड़ाई देला आल देखनी बाटे डुल्ला चाले कुकुर कुतरी मुती रुटी गले भी सुरता नहीं उठाई हां सत কথা आइया काइटा बोले आजिकाली मिल्ला चिकने सुभद्रा होय 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 माइजी टोके मिल्ला सुभद्रा मुनुस पिला के गुभद्रा हां उठाई से डाबू मिलवा के नकर डाबू मिलवा के नकर टोटरा फतक घिलवा के नकर छाटा फटाई ये का जीवन के बुढ़ी बोय सेला बोल तो का के डेना के दूर लेगा छल से आइया हां ये बोय से पी बटारम करला चबल के छाटा फटा नहीं आइया देखी 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 देख देखी देखी आइया केंता बुझ काइटा आइया आजिकल माइजी टोके चुई बाटे निसा पड़तोंदा नहीं नहीं ठीक नहीं यार याते आइया हां आके मन के चुई वास वाला कुकुर संगे दानी कर सुंगाई ते बारे मके ताने नी करी आइका बॉयलर के जिगला पर जिगबाई हां अरे आइया तानाई गोले নাই কি ঠাকুর কথা করতে গেলে ঠাকুর কথা আজকালি মাইজি টুকি মনের শাসন চাল্লা যায় चलला माइजी शासन चलला छे उठ रहे नुनी नहीं आएगा देखी देखी
बाबा 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 केनता हला आइगा हां हॉस्पिटल र गाड़ी लाइट नहीं क्या तुम एम्बुलेंस लो गाड़ी लाइट जेती नहीं क्या होय 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 सेंती समान जाते जीवन तक पक तक पकड़ला नहीं आइगा जीवन আছে ये जीवन होता है क्या हाँ, आके हाँ, पानी हाँ। पुना मारी कर पहुंचाले नहीं की ऊपर वाला खेत के मिसाम के टैक्सी आएगा टैक्सी, टैक्सी। शोरूम रेसी आएगा आके हाँ, हाँ। पानी मारी Arcia. 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 आजी आजी का मत पीली बोल सुनी नुनी कायटा बोलला नी आजी आजी का पीली बोलना नहीं आएगा हां हां बाबू हाँ तुम्हें के बाबू मुई हाँ बाबू तुम्हें के मोरना खोलिया भांडा खोलिया तुई बाटे खिचड़ी कर डुली लुस तक पानी मारी कर बचाइली मुई আর তুই মকে কে বলছ নুনি তুই কোন তীর নুনি हे बाबू হ্যাঁ मते बारी बारी एठी फेंगी देइथिले बाबू তোকে মারি মারি পিঙি দিলাই নুনি हाँ बाबू কে মন পিঙি দিলাই নুনি हे बाबू হ্যাঁ वो गोटे घरे चाकराणी काम करुथिले बाबू এ গোটে করে চাকরানি কাম করতে লুস हाँ बाबू কেনতা হলা নুনি हेले ताको पुओ मते ए फल पाई बसिला बाबू হ্যাঁ अब फल पाइबा विषय হ্যাঁ ताको पापा मा जानिले হ্যাঁ ଆଉ ମତେ ବାରି ବାରି হ্যাঁ ସେ ଘରଠୁ ବାହାର କରି ଦେଉଥିଲେ ବାବୁ নাই তোকে ঠিক না করলাইছে ঠাকুর করে তো তুই গিনা তালি দইতে রে লুস হ্যাঁ গিনা তলি দইবা টকিয়ার দেখনি ঠাকুর কর মেডে মণ্ডপকে দেখি করি ঘর জুলাই জুলাই খাইবি খইনি পতে ছাটবি বলতে লুস খাইলে তুই नहीं तो ठीक है लाच নাই তোকে ঠিক এলা তুই তো তাকর को চাকরা নিকাল ঠাকুর কর চাকরা নি কাই তুই তাকর পিলা গানে বল পাই ঠাকুর পিলাকে তুই ভুল পাইলে তোকে কে ছাড়াবাই নাক ডন্ডাই ছাড়াবাই তারপর কেনতা এলা ক ବାବୁ হ্যাঁ ତାପରେ হ্যাঁ ଆମେ ସେଇ ଘର ଛାଡି হ্যাঁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ବାବୁ হ্যাঁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ ବାବୁ হ্যাঁ রাজি এলা ଆଉ ଆମ ବାହାଘର କରିଦେଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ হ্যাঁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ବାବୁ ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ମିଶି ମତେ হ্যাঁ ମାରି ମାରି ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇ ଏଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବାବୁ মা কে সতরি বলতে কি যে কে তোকে মারি করে ফিঙ্গিলা তোর শাশু ହଁ ବାବୁ তোর সতরি ହଁ বাବୁ তোর সতরি কি খালিয়া কুতরি হ্যাঁ আরে গোটে কে বলুস ମୋ ନଣନ୍ଦ ବାବୁ হো হো তোর ননদ মিস্ত তোর পরা মুনুষ করবাকে যাইছিবে হ্যাঁ আর তাকে মিশে তোর পরা করলে কেনতা করছি ইয়ে নুনি তো গোটে কথা কইবি নুনি ହଁ ବାବୁ তোর মা বাবা অচেত কি নাই নুনি ଏ ନା ବାବୁ তোর মা বাবা ମୋ কে নাই ମା ବାପା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି হ্যাঁ এলে তোর অজা আপা অচেত কি নাই নুনি ଏ ନା ବାବୁ ମୋ ସା ଭରସା ବୋଲି ଏ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି মরি গলি মা বাবা নাই বলছি ওজা আপা নাই বলছি তুই কা একা সরনো গোসর লুসকি পাতাল ফাটি করে বারলুস রে বাইডি ଏ ବାବୁ হ্যাঁ ମୋ ଛୋଟ ବେଳରୁ ମୋ ମା ବାପାକୁ ଦେଖିନି ବାବୁ হ্যাঁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ଝିଅ ননি ହଁ ବାବୁ এবে তুই কোনটি জীবস ননি ଏ କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବୁ হ্যাঁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଘରକୁ ଆଉ ମୁଁ হ্যাঁ କେବେ ଯିବିନି ইয়া ননি তো গোট কথা রিসা নাই উসকি ননি କଣ ବାବୁ তুই আমার ঘরে আইবুস ହଁ বাବୁ আমার ঘরে আইবুস ହଁ বাବୁ মান্ডিয়া ফেজ খাইবুস ହଁ ବାବୁ এ তু ননি জু বাপা আমার ঘরে রেবুস বাপা মই এতে লিয়া বিক বাক নেলি বলে তুই রন্দা বড়া করুস এই জু চাল বাপা জু ଏ ବାବୁ হ্যাঁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା খাই কথা ননি ଏ ବାବୁ হ্যাঁ ଏବେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି খাই গরম ভাত খাই লুচ্ছে ଏ ନା ବାବୁ হ্যাঁ ଏବେ ମୁଁ গর্ভবতী ଅଛି ও আরে গরম ভাত খাইলে তো কটরা তোর খই লাগালাচ্ছে জু চাল ଏ ବାବୁ হ্যাঁ ଏ ମାନେ ମୁଁ ମା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ইয়ে বলে ও তুই গাগড়ি হচ্ছিস কি নুনি ହଁ ବାବୁ যাই টাই লেলা নুনি জু বাপা জু আমার ঘরে রেবুস বাপা জু চল
ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ହଁ ଚୁ 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 ତାହେଲେ ଚାଲ ବାବୁ हाँ आई दिन आसे गुरु कुतरी बेट भाईली आजी आई पूर्ण मारा कोटला कोट बेट भाईली चे तू चल 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 ଚାଲ ବାବୁ हाँ तू चल